Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Paul Simon kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa kane. Leo ni siku ya Alhamisi. Umunsi wo kubohoka. Ni siku ya kufunguliwa. Ubundi kubohoka no kuva munsi y'imbaraga zazigukamiye. Ukweli ni kwamba kufunguliwa ni kutoka chini ya nguvu zilizokuwa zimekushikilia. Ibi rero bigusaba kubimenya. Hili sasa inakubidi wewe ujue kandi ukagira icyo ubikozeho. Na ukishalijua ulitambue na uchukue maamuzi. Abantu benshi ikibazo bafite. Unajua watu wengi tatizo walilonalo, ntibashobora kwihangana no kumva iby'Imana. Hawawezi kabisa kuvumilia kutega sikio mambo yanayohusu Mwenyezi Mungu. Ariko ibindi byo mwarabyumvise kandi mwarabikoze. Lakini mambo mengine yasiyohusiana na Mungu mmeyategea sikio na mmeyafanya. Reka nkwibutse ejo hawe hashize. Wacha nikukumbushe jana yako sasa. Ibaze ko wambaye ubusa imbere y'umuntu. Wewe kumbuka ulivaa uchi mbele ya mwanadamu, akakukatagura umubiri wawe wose. Yani akakuchanja na wembe mwili mzima. Ahantu hose ku muri wuzuye indasaba. Yani wewe mwili mzima umejawa chanjo tu. Mwarayimumva ibihe byinshi. Wengi mmelala makaburini kwa muda mrefu. Ndetse bimwe mu byo mwakoze biteye isoni kubivuga. Na baadhi ya mlivyovifanya, matambiko mlioyafanya si hata mazuri kwa kuyasema. Wibutse ejo hashize. Nikukumbushe jana yako. Ibyo bakubwiraga byose urabikora. Walichokuwa kikwambia wale wazee ulifanya. Kandi byari bigoye. Na lilikuwa ni gumu. Antuka byari bigoye. Lilikuwa ni zoezi gumu. Ariko iyo bigeze ku by'Imana. Lakini sasa ukifika sasa kuhusu Mungu, muba abanyantege nke muri byose. Yani mnakuwa watu walegevu, dhaifu katika mambo yote ya kimungu. Ariko buryo washakisha kubohoka kwawe. Lakini wewe ukiwa na bidii, ukitaka kufunguliwa kwako, buryo wabigeraho. Ukweli waweza kufikia. Gusa umenye ko buri kintu cyose kikenera ikiguzi. Ujue ya kwamba kila jambo linahitaji gharama. Anakubwira nti, hapa ninaweza kukwambia, mbiri ikiguzi wenda gutanga. Niambie gharama utakayoipeana. Nanjye ndakubwira icyo uzabona uko kingana. Na mimi nitakwambia ni kiasi gani utakachokipata. Iyo dusomye Ingoma za 2:15-14. Tunaposoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili ni sura ya 15 mstari wa 11 na 12. Uwo munsi batambira Uwiteka inka 700 n'intama 7,000 babikuye mu minyago bazanye. 11 panasema, wakamchinjia Bwana siku ile katika nyara walizozileta zabiu za ng'ombe 700 na kondoo 7,000. Maze basezerana isezerano ryo gushakisha Uwiteka Imana basekuruza imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose. Wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote. Yansobango mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Maandiko yanasema hivi, watu wawili waweza kwenda kwa pamoja bila kukubaliana? Abantu babiri ntibashobora kujyana batasezeranye. Watu wawili hawawezi kutembea kwa pamoja bila kukubaliana. Mwese mubanyumva cyangwa se hafi mwese, wote mnaonisikiliza au karibu ya wote kabisa, muboshywe n'amasezerano. Mumefungwa na maagano. Hariho amasezerano yabayeho warabigizemo uruhare utarabigizemo uruhare. Kuna maagano yaliyotokea, yaliyofanyika, wewe uwe umehusika au hujahusika.
ayo masezerano iyo atubahirijwe akugiraho ingaruka. Maagano hayo usipoyaheshimu yanakuwa na madhara kwa maisha yako. Ubuzima bwose rero bwubakiye ku masezerano. Nataka nikujulisha ya kwamba maisha haya yote yamesimamia kwenye agano. Ikintu cyose kitubakiye ku isezerano ntikiba gihamye. Kila kitu kisiposimama kwenye agano, jambo lolote halina agano lolote, hilo kabisa ujue halina nguvu yoyote. Nta nubwo kiba kiriho. Haliwezi hata kuishi. Ubuzima bwose ni amasezerano. Maisha haya yote yamesimama kwenye maagano. Kubahuka rero nyakuri Na kufunguka ule kamili ni ugusubira ku masezerano, ni kurudi kwenye maagano. kuvugurura amasezerano, Ni kwenda yale maagano kuyafufua, cyangwa se gusesa amasezerano, au kuvunja yale maagano ugakora amashya na ukafanya maagano mapya. Abantu benshi mukora amasezerano, Watu wengi mnafanya maagano muri babiri cyangwa se imbere y'abantu benshi, mkiwa wawili au mbele ya umati wa watu, ariko ntabwo mwigira mubiha agaciro. na hili agano huwa hamlipei thamani. Byonyine kuvuga ngo ego, Lile neno tu kusema ndio gusa mwisi y'umwuka, katika ulimwengu wa kiroho, uzika ari ikintu gihambaye unajua kabisa ni jambo kuu mu kwemeza isezerano. kwa kukubali agano. Raba inshuro umaze kubivuga, Na wewe hebu tizama ni mara ngapi umeshasema neno hilo, kandi ntubikore, na usiwe mwaminifu kwa neno hilo. maze kwica amasezerano. Hebu jiulize ni maagano mangapi wewe uliyoyavunja. 12 havuze ngo 12 pamesema maze basezerana isezerano ryo gushakisha Uwiteka Imana basekuruza imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose. 12 pamesema wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote. Kuri buri kintu cyose ugomba gukora, Kwa kila jambo lolote unalotaka kulifanya, kuri buri cyiciro cy'ubuzima kwa kila hatua ya maisha ushaka kujyamo, unayotaka kuingia, ibintu ujye bitangiza isezerano, kila jambo uwe unaanza na agano. kandi jya umenyesha abantu bawe isezerano wakoze, Na uwe unawajulisha watu wako agano ulilolifanya, kugira abazagukurikira batazaryica bikabagiraho ingaruka. ili uzao wako usije ukaharibu agano hilo na likaleta madhara. Benshi bakora amasezerano bakayagira ibanga. Wengi wanafanya maagano na wanafanya siri, Iyo bagiye rero ibyabo byose bitabibakurikira, na wanapoondoka vya kwao vyote vinawafuata. reka nkwibutse ibintu byose birindwa n'isezerano. Wacha nikukumbushe, kila jambo linalindwa na agano. Nta bundi buhinga uzakoresha, Hakuna ujanja mwingine wewe utakaotumia. niwica isezerano bizagenda. Yani utakapovunja agano, mali hizo zitaondoka. Uko uzakora kose, Kwa namna yote utakavyofanya, ntiwashobora kubizibira ngo ntibigende. huwezi kuziwia isiondoke. Rero iyo utazi isezerano ryabayeho, Sasa usipojua ni agano gani limefanyika kugira ngo ikintu runaka kibeho, ili kitu fulani kiweze kutokea, icyo kintu ushobora kugihagararira. hicho kitu wewe huwezi kuwa mwakilishi. Bazaza kubwe ngo wabaye umujera mubi, Watakuja wewe wanakuambia wewe umekuwa katibu mbaya, si mwaminifu. niba umugabo yaragusize bazaza kuvuga ngo yasize umugore mubi. Kama wewe mume wako amefariki umebaki mjane, watamwambia huyu mjane ameshindwa kumiliki mali, Ubutunzi bwinshi ariko bwaragiye, amemwachia mali nyingi lakini zote ameziharibu. ubutunzi bwari buhagaze ku isezerano. Ukweli ni kwamba ile mali ulioachiwa na yule bwana ilikuwa imesimamiwa na agano, Byose byari birinzwe n'isezerano, na vyote vilikuwa vimelindwa na agano. nawe yagisezerana atawe. Na mbaya zaidi, ameondoka hajakuambia siri ya agano. Ibyo uzakora byose, Chochote utakachokifanya, ndagusezeranya ko bizagenda, ninakwambia kitaanguka. kuko icyari cyoroshye no kumenya isezerano Kwa kuwa yubahirizaga. cha msingi si kujua ile mali ilikuwa inaendeshwaje, ni kujua agano ilikuwa inalinda ile mali. So ibintu byose gukomera kwabyo no gutera imbere, Unajua kila kitu, uhodari wake, nguvu zake kusonga mbele ni isezerano. ni agano. So rero iyo atari ibyo, Bila hivyo nta kintu uzakora. huwezi kufanya chochote. Ufite PhD, Una PhD, ngo warize business and management, umesomea mambo ya business na management, ushaka kuzana abazungu bavuye he, ukitaka waajiri wazungu kutoka huko, bizahomba. yani ni kufilisika ni lazima. Baguhereza ikipe y'umupira, Wakukabidhi timu ya football, ngo ugiye kuyijera, wewe unaenda kuwa ndo manager. ntuzi nyene isezerano yari afite. Haujui mmiliki wa ile timu alikuwa na agano Ibyo gani. uzakora byose Wewe utakachokifanya bizanga. kitakataa. So rero ibintu byose birindwa n'amasezerano, Kwa hiyo ninataka kukuambia kila kitu kinalindwa na agano, kandi buri sezerano ryose rikomezwa n'igitambo.
na agano lolote linaimarishwa na sacrifice. So urumva no gutanga igitambo, watanga igitambo cyihutazi igitambo. Sasa nataka nikuulize wewe, wawezaje kupeana sacrifice ya agano lenye hujui? Kandi iryo sezerano rihamywa n'umutambyi, na agano hilo huwa linawakilishwa na kuhani cyangwa se undi muntu waba uhagaze muri icyo gishingo au mtu mwingine anayewakilisha kuhani. Ibyo byose bigakorerwa ku gicaniro, na hayo yote huwa anafanyika kwenye madhabahu. Ku gicaniro ni hehe? Sasa madhabahuni ni wapi? Ahantu Imana yabatoranije, ni mahali Mwenyezi Mungu alipopachagua batangira umugisha ili aweze kupeana baraka, cyangwa se undi muntu wese mu yindi Mana yizera au mtu mwingine yote katika Mungu anayemtumikia. Ahantu iyo Mana yibe yaratoranije gutangira mahali sasa huo Mungu wake alipopachagua ili aweze kubariki watu. So rero biterwa n'abantu. Sasa hayo yote anatokana na wewe unaamini Mungu yupi. Ibintu ni wabimenya. Hii siri utakapoijua kandi ukabikora na ukalifanya, uzava mu isi yo gukandamizwa n'isi y'umwuka. Sasa wewe utatoka chini ya utawala wa kukandamizwa na ulimwengu wa kiroho. So ibyo utegerezwa kubimenya. Hilo ni lazima ulijue. Bizagufasha mu buzima, litakusaidia katika maisha yako. Uyu munsi hari ibintu kugerageza kulinda ngo bidapfa cyangwa bitagera. Leo wewe unapambana kulinda mali, kulinda kazi, kulinda kampuni isiondoke. Kugerageza kongeramo amafaranga no kujya gusaba yani wewe unazidi kwenda kukopa hela, kuongeza hela, pesa, ariko bigakomeza byanga, lakini bado tu unaona kampuni inaenda tu ikianguka. Si kibazo cy'abakozi, tatizo si wafanyakazi, si kibazo cy'uburyo mukoramo, tatizo si namna mnavyofanya kazi, huko ni kibazo cy'isezerano mutazi. Tatizo kuna agano msilolijua kwa kampuni hile, hari banga mutazi, kuna siri hamjawaambiwa na mumiliki. Yule aliyoanzisha kampuni hiyo jenga kwa misingi gani? Kuko mutari kubahiriza isezerano. Na kwa kuwa sisi nyinyi si waaminifu kwa agano hilo, ibintu birateremuka, kila kitu kinaenda kikishuka. Reka tuzakomereza, tutaendelea hapo. Ukani nimero ya telefoni, kumbuka ile namba ya simu gutanya 254 plus 254 743 942 fata nanjye gusengera isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikishiza amaso akugire neza. Bwana akuangazie uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.